Éxodo capítulo 20, verso número 7. A mi lado derecho tengo la Reina Valera en español y a mi lado izquierdo tengo la traducción, la ESV. Y voy a leerlo en español y luego lo van a leer en inglés. Póngase de pie en esta tarde en reverencia a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 7. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Exodus chapter 20 verse 7. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that takes his name in vain. Léalo usted en español al contar a 3, 1, 2 y 3. Quiero predicar por unos minutos en esta tarde sobre no tomes su nombre en vano. I want to preach today for several minutes on the theme, do not take his name in vain. Voltea a su vecino y dígale: no tomes su nombre en vano. Turn to your neighbor and tell him, do not take his name in vain. Y vamos a orar en esta tarde. Let's pray this afternoon. Cierre sus ojos y alce su voz conmigo. Let's close our eyes and let's raise our voices. Señor Pray. Jesucristo, venimos delante de ti en esta tarde agradecidos, Señor, por tu misericordia. Agradecidos, Señor, porque nos permites estar en este lugar, Señor, con la oportunidad de exaltarte, de bendecirte. Señor, te pedimos en esta tarde que abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos dirija y nos instruya en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor en este día. Give the Lord a hand of praise this day, Y puede tomar su asiento. and you may be seated. Todos tenemos opiniones. We all have opinions. Dígale a su vecino: todos tenemos Tell opiniones. your neighbor, we all have opinions. Opiniones en cómo hablar, Opinions on how we should speak. opiniones en cómo vivir, Opinions on how we should live. opiniones en cómo tratarnos unos a otros. Or opinions on how to treat each other. Pero una opinión However, an opinion es simplemente una creencia is just a simple belief de algo que está basado en las premisas of something that is based on a premise, y no tiene razonamiento, but doesn't necessarily have reasoning. y por ende es indiscutible. And therefore, it is undisputable. En contraste, In contrast, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, those of us that have accepted the Lord, los que buscamos ser discípulos de Jesús, those of us that are seeking to be his disciples, somos instruidos por las Escrituras we are all instructed by the scriptures. a no vivir de acuerdo a las opiniones del mundo, We're instructed to not live according to the opinions of the world, a no vivir de acuerdo a las creencias vagas que existen allá afuera. for us to not believe and live by the vague and vain opinions that are floating out there in the world. A no vivir de acuerdo a las tradiciones paganas que existen allá afuera. For us not to live according to the pagan traditions that are followed out in the world. Cada uno de nosotros And every one of us, tenemos we all have, y debemos and we should vivir live de acuerdo a la palabra de Dios. live according to the word of God. Debemos de buscar en las Escrituras cómo hablar. We need to look into the scriptures to know how to speak. Debemos de buscar en las Escrituras cómo vivir. We need to look in the scriptures to find out how to live. Debemos de buscar en las Escrituras cómo confraternizar con otros. We need to learn from scripture how we should have fellowship with others. Y por si hay alguna duda, And in case there is a doubt,
Debemos de mirar a la palabra de Dios hecha carne We need to look upon the word of God manifested in flesh y mirar cómo Él vivió and see how he lived y mirar cómo Él habló and see how he spoke y mirar cómo Él adoró. and see how he worshiped. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? And you can give the Lord a hand of praise. Esto puede ser difícil a veces This can be hard sometimes porque todos traemos perjuicios, because we all bring prejudice in. traemos opiniones, We all bring in our own opinions. tenemos voces en nuestras mentes We all have voices in our minds and our being. que hemos escuchado incluso de otras personas, And we've heard those voices even from other people. pero nunca hemos visto evidencia bíblica. However, we have never seen biblical evidence on those voices. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos And that is why the Lord told his disciples que fuesen y hiciesen discípulos. for them to go out and make disciples. Un discípulo es un estudiante A disciple is a student. y un estudiante es alguien que continuamente está autocorrigiéndose. And a student is someone that is always consistently correcting themselves. Continuamente está aprendiendo, A student that is always continually learning, continuamente está creciendo, that is always growing, continuamente está cambiando. that is always changing. Yo quiero decirle a usted And I want to tell you que hace 33 años that atrás 33 years ago, yo vine a los pies de I Jesucristo, came to the feet of the Lord. pero que hoy en día However, today, no soy la misma persona que era hace 33 años atrás, I am not the same person that I was 33 years ago. porque he aprendido, Because I have learned, porque me he corregido, because I have corrected porque myself, me he elevado, and because I've elevated myself, porque he aprendido su palabra because I have learned His word. y no soy el producto final, And I'm not at the final product sino either, que todavía estoy because I am still buscando aprender más seeking to know more de aquel que se hizo carne of Him who became flesh y habitó for us entre nosotros. and dwelt among us. El libro de Éxodo es un libro muy poderoso. The book of Exodus is a very powerful book. Ustedes saben que el pueblo de Israel y gentiles habían salido de Egipto. You know that the people of Israel and a great multitude of Gentiles together came out of Egypt. Habían viajado hacia la montaña Sinaí. And they had traveled to Mount Sinai. Y cuando estaban en esa montaña, en esa localidad, And when they were at that mountain, at that locality, Dios les da mandamientos escritos the Lord gives them written commandments. a Moisés, el líder de ellos, He gives them to Moses, who was their leader, para recordarles so that they would remember cómo entrar en relación con Él, how they can come into relationship with God Himself, cómo mantener esa relación. and also on how to maintain that relationship, Lo que llamamos en español convenio o pacto. which is what we call a covenant. Y dice el libro de Éxodo 27, And the book of Exodus, chapter 20, verse 7 says, de los 10 mandamientos que le dio el Señor a Moisés. it's one of those 10 commandments that the Lord gave Moses for the people. El mandamiento número 3. And it is the third commandment. El Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo: And the Lord is telling Moses to tell the people. no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, He says, you shall not take the name of the Lord your God in vain. porque no dará por inocente Jehová al que lo tome su nombre en vano. For the Lord will not hold innocent or guiltless the one that takes his name in vain. Este es un mandamiento que significa que es palabra de Dios. This is a commandment, and it means that it's word from God Himself. Es una enseñanza, es instrucción It is a teaching, it is instruction for us, para que el pueblo supiera cómo vivir, so that the people would know how to live, cómo hablar how to speak, y cómo tratarse unos a and otros how to treat one another de forma que agradara a in Dios such a way that it would please God, y los mantuviese en la presencia de Dios. so they would be able to be in the presence of God. Esta palabra en vano es una palabra muy interesante en hebreo. This word that is in English, it's vain. The word vain is very interesting in the Hebrew. En hebreo se pronuncia shav. In the Hebrew, it is pronounced shav, Significa vanidad, and it means vanity. significa vano, It means something that is vain. significa de más. It's something that is
beyond and superfluous and extra. mal, idolatría, And it may also be considered evil or also idolatry. inutilidad. And also may take on the character of uselessness. Es una palabra que se usa And it is a word that is used en este tercer mandamiento. in this third commandment. Y es importante entender lo que significa And it is important to know what it means. si deseamos acercarnos a Dios. If it is that we are willing to come Si near to queremos God. agradar a aquel que nos llamó. If we are looking to please the God that has Si called queremos us. escuchar aquella trompeta cuando suene. If we want to hear and go with the last trump when it Si queremos sounds. entrar a aquel reino que es prometido para sus seguidores. If we want to enter into the kingdom that is promised to his followers. Es interesante notar And it is interesting to note que esta palabra shav that this word shav es usada en dos salmos. is used in two En el psalms. Salmo 124, verso 4 al 5, Is used in Psalm 124 verses 4 through 5. dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá de Jehová y justicia del Dios de salvación. Psalm 24 verse 4 and 5, it says, he that's clean of hands and pure of heart, he that has not elevated his soul to vain things, he shall receive blessing from the Lord and the justice, the righteousness of God of salvation. Esta palabra es traducida This word is translated en este salmo como ni jurado con engaño. in this psalm, it can be translated as someone that has not sworn with treason. Porque cuando tomas el nombre de tu Dios en vano, Because when you take and mention the name of your Lord, hablas de aquel que te llamó con engaño. you're acting as if he is the one that called you by betraying and lying. Es lo que significa vano. That is what it means to be vain. Cuando miramos el Salmo 139, When we look at Psalm 139, verso 19 al 20, verse 29 through 19 through 20, dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. 139, 19 through 20 says, surely you will slay the wicked, O God. Depart from me, therefore, you bloody men, for they speak against you wickedly, and your enemies take your name in vain. Aquí el salmista identifica a los enemigos de Dios, And here the psalmist identifies the enemies of the Lord, los que son ignorantes, those that are ignorant, los que ignoran lo que significa su nombre. those that ignore what God's name really means and stands for. Y dice el salmista que ellos son los que hablan en vano. And the psalmist says that those people that are ignorant don't know what that they're using their name in Ellos vain. son los que usan el nombre de Dios en vano. They are the ones that use God's name in vain. Cuando decimos que algo no está en las escrituras When they say something that is not in the scriptures, y está en las escrituras, but it actually, when they say that something is not in scripture, however, it is in the scriptures. estamos tomando el nombre de nuestro Dios en vano. In those cases, we're taking the name of our Lord in vain. Cuando celebramos cosas que las escrituras nos dicen que no celebremos, When we celebrate and do things that the scriptures tell us not to do or celebrate, estamos tomando el nombre de nuestro Dios en vano. we're also taking the name of our God in vain. Cuando comemos cosas que las escrituras nos dicen que no deberíamos de comer, When we eat or consume things that the scriptures tell us we should not consume, y lo hacemos como quiera, and yet we still do it, estamos tomando el nombre de aquel que nos llamó en vano. we are taking the name of he who called us. We're taking it in vain. Cuando nos vestimos When we dress y compramos ropa and we buy apparel para adorar nuestro cuerpo, para cubrirlo, to cover our bodies, y lo hacemos de la manera opuesta a la que las escrituras nos dicen, and we do it contrary to what the Word of God tells us to do, con modestia, con pudor, con excelencia, the Word tells us to do it with modesty, with consideration.
entonces estamos tomando el nombre de nuestro Dios en vano. If we don't do so that way, then we're taking the name of our God in vain. Cuando la palabra de Dios nos dice, bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de todos tus pecados. Even when the scriptures tell us, be baptized in the name of our Lord Jesus for the forgiveness of sins. Pero las personas deciden hacerlo de otra forma. But people choose to do it a different way Porque tienen opiniones, because they have their own opinions, porque tienen pensamientos, because they have their own thoughts, porque han escuchado voces because they've heard other voices, y deciden seguirlos. and they choose to follow those voices. Estamos tomando el nombre de aquel que nos llamó en vano. Then we're taking the name of our God in vain. Cuando le agregamos a la escritura When we add to the scriptures de tal forma que cambiamos lo que está escrito en ella, in such a way that we would actually be changing what is written in the Word of God, estamos tomando el nombre de nuestro Dios en vano. we're also taking, in that case, the name of our God in vain. Hay frases que son muy peligrosas. There are phrases that are very dangerous. Frases como Dios me dijo. Phrases such as, quote unquote, God told me, Porque Dios no puede decir algo en contra de lo que está escrito. because God Himself cannot say something to us that goes contrary to what He has allowed to be written. Porque Él mismo dijo, si alguien les dice algo diferente a lo que yo he escrito, Because He Himself says if someone has told you something that is contrary to what He has written, dice, tal persona es falsa. such a person is false. Cuando la gente dice, Dios me mostró, When people say, God showed me, y Dios no ha mostrado nada, and God has not truly showed anything, y lo que han visto está en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios, and what they have seen is actually against what is written in Scripture, entonces estamos tomando el nombre de nuestro Dios en vano. then we're taking the name of our God in vain. Dale un aplauso al Señor. Give the Lord a hand of praise. Vivimos en un tiempo We live in a time donde la gente, la sociedad, where people in society, toman el nombre de Dios en vano continuamente. they take the name of our God in vain continually. Es increíble cuántos expertos miramos It's incredible how many experts we see en la televisión, on television, en otras redes sociales in other social networks, o en otros lugares or other places, y no conocen la palabra de Dios. and they don't know the Word of God. Quizás son expertos en el clima, Perhaps they're experts in climate. quizás son expertos en el ambiente, Perhaps they're experts on the environment. quizás son expertos en la medicina, Perhaps they're medicine experts. quizás son expertos en la historia, Perhaps they're history experts. pero no son expertos en la palabra de Dios. However, they're not experts in the Word of God. Ese es el peligro. And that is a danger. Esa es la sociedad en la cual vivimos. That is the society in which we live. Tenemos gente que no está estudiando la palabra de Dios, We have people that are not studying the Word of God. diciendo lo que la palabra de Dios dice. And these people are supposedly saying something that the Word of God is saying. it Moisés le says. advirtió al pueblo. Moisés le advirtió al pueblo Moses warned the people de que era responsabilidad de que el pueblo supiera su palabra. it was a responsibility of the people for the people to know God's Word. Solamente sabiendo la palabra de Dios Because it is only when you know the Word of God puede uno discernir entre lo bueno y lo malo. that you can discern between what's right and wrong. Puede uno agradar a aquel que nos ha llamado. That's the only time we can please the God that has called us. Solamente estudiando su palabra It is only by studying His Scripture que podemos entrar en relación con el autor de la palabra. that we can actually enter into relationship with the one that wrote the Word. Solamente cuando estudiamos su palabra It is only when we study His Word. que somos transformados That- y cambiados de adentro hacia afuera. It is only then that we are transformed and changed from the inside out. Es ahí donde el Espíritu de Dios nos da convicción And it is there where the
the Spirit of God gives us Y si conviction. usted leyó la porción de esta semana, And if you read the portion of this week, es ahí donde Dios nos da celo It por is- las cosas de Dios. it is at that point that the Lord gives us a zeal for the things of God. Isaías le dijo al pueblo, Isaiah told the people, no llamen a lo bueno malo don't call the things that are good bad, y llamen a las cosas malas buenas, or call the bad things as if they were good, porque tal cosa no agrada al Señor. because such a thing does not please the Lord. Eso es lo que significa tomar el nombre de Dios en vano. That is also what it means to use the name of our God in vain. El mundo está continuamente tratando de enseñarle a los jóvenes, a los niños, a los adultos The world is continually trying to teach and influence our children, our youngsters, our the men and women cómo borrar on how to erase esa línea entre lo bueno y lo malo. that line that is between that separates what's good and what's wrong and bad. Continuamente están tratando de borrar They're continuously trying to erase. a Dios mismo que ha definido lo que es bueno y lo que es malo. They're even trying to erase God himself for defining what's good and what's bad. Si pudiéramos decirlo de esta forma, If we could say it this way, el mundo está tratando de confundir a aquellos cristianos que no saben lo que dice la Biblia. plainly the world is trying to deceive and trick those believers that do not study and do not know God's word. Porque cuando no sabes la escritura, Because when you don't know the scripture, eres presa fácil al mundo. you're an easy prey for the world. Alguien te dice, haz algo y lo haces. Someone will tell you, do something, and you just go ahead and do it. Porque no sabes discernir. Because you don't know how to discern. No sabes lo que es vano y lo que no es vano. Because you can't tell between what's vain and what's real. No sabes lo que tus acciones van a traer sobre tu vida y los que te rodean. And you cannot see the consequences of the things that will happen to you and the people around you. Lo que sale de nuestra boca What comes out of our mouths puede ser vano. can be vain. La manera que vivimos The way that we live puede ser vano. can be vain. La manera que nos tratamos unos a The otros way we treat each other puede ser vano. could be vain. Porque la escritura tiene instrucción tras instrucción tras instrucción. Because the word of God has a clear instruction upon instruction and upon instruction En cómo vivir, that shows us how we should en live, cómo hablar, that shows us how we should en speak, cómo tratarnos unos a otros, that shows us how we en should, cómo reflejar el amor de Dios, how we should treat en each cómo other, reflejar la santidad de and Dios, how we should reflect en God's cómo love, reflejar aquel que nos sacó de Egipto. and how to reflect God's holiness and how to represent the God that had brought us out of Egypt. Es muy posible que has tomado el nombre de Dios en vano. It is very possible that you have taken the name of your God in vain. Quizás no lo sabías. Perhaps you didn't even know it. Quizás nadie te instruyó. Perhaps no one taught you. Me acuerdo que de niño I remember as a child, la gente cargaba Biblias grandes con forros. the people would carry thick, big Bibles that were wrapped. Me acuerdo que los hermanos abrían sus Biblias y las Biblias tenían papeles adentro y marcadores y plumas y tantas cosas. I remember the brothers would open their Bibles and they would have markers, place keepers and ribbons to keep their place. Yo era un niño que me gustaba andar mirando las Biblias de la gente. And I was a kid that liked to go around and look at people's Bibles. Me llamaba la atención lo que ellos hacían con sus Biblias de niño. It drew my attention what they would do. When I was a kid, it would draw my attention what they would do with their Bible. Y miraba que algunos rayaban en su Biblia. I saw that some of them would mark on their Bibles. Otros usaban crayons. Some of them used crayons. Otros circulaban letras. Some of them would make circles. Otros cargaban diccionarios y concordancias con sus Biblias. Others carried dictionaries and concordances with Otros their ahorraban Bibles. dinero para comprarse traducciones más avanzadas como la Thompson Bible. Some would save money so they can buy an advanced version such as the Thompson Reference Bible. Me llamaba la atención en los 90s las Biblias de los pastores. The Bibles of the preachers in the 90s drew my attention. Una de las cosas favoritas mías One of my favorite things era de cargar la Biblia de mi pastor. was to carry my pastor's Bible. No porque quería cargar su Biblia, Not because I wanted to carry it, pero porque quería mirar lo que estaba dentro de la Biblia. but because I wanted to see what was in the Bible. Y cuando él no estaba mirando, And when he was not looking, yo abría su Biblia
I would open his Bible y miraba la traducción que estaba leyendo and would look at what translation y it miraba was. las notas que estaba And escribiendo would see the notes he would y write. miraba los colores rojos y verdes y azul y diferentes. And I would see the green, the yellow, and the red and the blue highlights he would make. Me acuerdo cuando era más pequeño When I was younger, I remember que la gente se estaba esforzando por saber la palabra de aquel que los llamó. that people were putting effort into knowing of the Word of God. Esto fue antes del iPhone. This was before iPhone. Esto fue antes del Wi-Fi. Before Wi-Fi. Esto fue antes de la internet. Before internet. Esto fue antes de las tecnologías avanzadas que hay en el día de hoy. Before the advanced technologies that we have today. Y ahora con tanta tecnología, And now with so much technology, con tantas computadoras, so many computers, estamos tan avanzados, we're so advanced, estamos tan we're conectados con el mundo entero so connected with the entire world que no sabemos lo que dice la Biblia. that we don't know what the Word of God says. Dale un aplauso al Señor. Give the Lord a hand of praise. Es difícil saber hoy It is hard to know today quién estudia la palabra de Dios basado en lo que carga. who actually studies the Word of God based on what they carry. Porque todos tenemos una aplicación de la Biblia en nuestro iPad o en nuestro celular. Because we can assume that every one of us carries a Bible app on our iPhone or our Android phone. Pero no podemos ir a mirar los marcadores, las notas, las escrituras, si la han leído, si la han consumido, si la han digerido durante la semana. But we cannot go into your app and see if you have put markers, bookmarks on different references, if you've made highlights on the text in your screen, or if you have made notes on what you have studied or not. Me acuerdo que nos decían cuando yo estaba en la preparatoria, I remember when they would tell us when I was in high toda esta school tecnología, that all this technology, todo este Wi-Fi y este iPhone, Wi-Fi and iPhones, todo este internet, this internet, toda esta red social all these social va a hacer networks, que cada persona sea más inteligente, all these things will make everyone become smarter, sea más informada. for people to be more informed. La educación va a estar accesible en sus dedos. And education will be accessible at people's fingertips. Lo único que van a tener que hacer es abrir la aplicación y van a ser automáticamente educados. What people will have to do is just open up the screen and they will be easily educated. Pero quiero decirte en este día But I want to tell you today que como maestro, that as a teacher, el que enseña en la preparatoria y que ha enseñado en el colegio, a teacher that teaches high school and has taught at college level, quiero decirte en este día, I want to tell you today, como un pastor que ha pastoreado por 18 años, as a pastor that has pastored for 18 years, quiero decirte que la gente I want to tell you that people en estas últimas 2 décadas de mi vida, in these last 2 decades of my life, me duele decirlo, and it hurts to say me this, duele it confesarlo, hurts to confess pero it, es la verdad. but it's the truth. La gente no está aumentando su saber. People are not increasing their knowledge. Al contrario, The opposite. la gente está mal informada. People are malinformed. La gente está ignorante. People remain ignorant. La gente está buscando opiniones People keep looking for opinions en vez de buscar la palabra de Dios. instead of looking for La the Word gente of está God. abrazando emociones People are embracing emotions en vez de abrazar el entendimiento del Espíritu Santo de Dios. instead of embracing the understanding of the Word of our God. La gente prefiere oír People choose to listen en vez de estudiar. instead of studying. Dale un aplauso al Give the Señor. Lord a hand of praise. Siempre me preguntan los padres de los estudiantes que enseño. The parents of the students that I teach are always asking me, Tengo 15 años enseñando en la preparatoria since I've been teaching for 15 years in high school, y me preguntan siempre, they always ask me, ahora ya no usan lápiz en la clase, now they don't use pencils in ahora class. ya no usan papel en la clase, Now they don't use paper in ahora ya class. no se carga un libro en la clase, Now they don't carry books in class. ahora todo es tecnología, Now everything's technology. todo es una laptop, cada estudiante recibe su propia laptop, Everything is laptop. Every student receives a laptop. cada estudiante está conectado al Wi-Fi de la escuela, Every student is connected to the school Wi-Fi. tiene acceso a todo el mundo. They have access to the entire world. Y me preguntan estos padres, And these parents ask me,
que si he visto que los estudiantes han aumentado en su saber, if I have seen that the students increase in their knowledge, si se han vuelto más inteligentes con tanta tecnología, if they become more intelligent with so much technology. y batallo como maestro And I struggle as a teacher de contestar esa pregunta, to answer that question for them. porque en mi experiencia Because my experience como maestro as a teacher, y de acuerdo a the data, and according to the data de acuerdo a lo que se ha revelado, and the things that have been researched and revealed, la gente está leyendo menos. people are reading less. La gente sabe menos matemática. People know less math. Gente sabe menos historia. People know less history. La gente no está interesada en educarse. People are not interested in La educating gente está themselves. interesada en ser parte del montón. People are just interested in being part of the bunch. Y Moisés dijo, no tomen el nombre de nuestro Dios en vano. And Moses told us not to take the name of the Lord our God in vain. Es difícil no tomar el nombre de nuestro Dios en vano cuando no sabemos la Biblia. It is hard not to take the name of the Lord our God in vain when we don't know the Bible. Cuando decidimos no hacer tiempo para la palabra de Dios en nuestras vidas. When we choose not to make time or space for the study of the Word of God in our life. Los expertos en los ejercicios nos dicen que debemos de hacer ejercicio todos los días. Exercise experts tell us that we have to do exercise every day, Que los músculos necesitan moverse. that our muscles need to be moving, Que nuestro cuerpo necesita consumir el azúcar que ha consumido. that the body needs to consume and burn the sugar that is input. Los expertos del ejercicio nos dicen que necesitamos por lo menos 30 minutos al día de ejercicio semi con intensidad. We're told that we need at least 30 minutes of semi-intense workouts daily. Y si no lo ponemos como prioridad, And if we don't put that as priority, el diabetes va a llegar a nuestras vidas. the diabetes is going to reach our El lives. colesterol va a llegar a nuestras The vidas. cholesterol is going to be a Los problem. infartos van a llegar a nuestra vida. Heart attacks will be a La problem. obesidad va a llegar a nuestras vidas. Obesity will take over our lives. Problemas con la piel va a llegar a nuestras vidas. Skin problems will come to our lives. Y cuando menos nos demos cuenta, And when we least expect it, vamos a envejecer más rápido. we are going to age quicker. Los científicos han descubierto Scientists have discovered que hay una relación entre los años que vivimos en este mundo that there is a relationship between the years that we live in this world y lo que caminamos de día en día. and also the time that we actually walk physically day by day. Dicen los científicos que se necesitan caminar por lo menos 8,000 pasos por día. The experts approximate that we should at least walk 8,000 steps a day. El otro día yo estaba en mi trabajo y me medí. The other day I was at my job and I measured myself. Estaba caminando alrededor de la clase tratando de aumentar mis pasos. I was walking around the classroom trying to increase my steps. Y iba de un lado a una clase a otra clase. And I was walking from one classroom to another classroom. Yo pensaba en mi mente que lo que estaba haciendo era suficiente. I thought to myself that what I was doing, by doing that, was enough. Esa tarde estaba cansado And that afternoon I was tired y me senté en mi cama para dormir. and I sat down at my bed to sleep. Era como las 9 de la noche. Around 9 o'clock that Saqué night, mi celular para mirar cuántos pasos había tomado. I looked at my phone to see how many steps I took, Eran como 3,423. and it was only like 3,423. Me faltó muchos pasos. I needed much more steps. Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. That's how the Word of God is in our A life. veces pensamos que es suficiente lo que estamos haciendo. Sometimes we think that what we're doing is enough, Pero quiero decirte en este día but I want to tell you today, que no es suficiente lo que estás haciendo. what we're doing is not enough. No es suficiente un servicio a la semana. A service a week is not enough. Orar una vez a la semana no es suficiente. Praying once a week is not enough. Ayunar una vez al año no es suficiente. Fasting once a year is not enough. Hablarle una alma de Jesucristo una vez al año no es suficiente. Speaking to a soul about the Lord Jesus once a year is not enough. Abrir la Biblia solamente cuando la abre el pastor no es suficiente. Opening up the Bible only when pastor opens it is not enough. Porque esta palabra
Because this word que está escrita that is written es la que te va a juzgar en aquel día. is the one that will judge you on the last Es la day. que te va a pesar en aquel día. The word is the one that's going to weigh you on that day. Es la que te va a dirigir hacia adelante. And it's the one that will direct Es you la que te va a forward traer convicción. or bring Es la que conviction te va a dar santidad. or give you Es la que holiness te va a cambiar. or change Es la que you te va a bendecir. or bless Es la you que va a abrir puertas. or open doors for you. Estoy aquí en este día I am here today porque la palabra de Dios because the word of God es lo que consumo todos los días. is what I consume every day. Jesucristo nos instruye The Lord instructs us que sepamos lo que estamos hablando. that we need to know what we're talking about. Porque lo que hablamos es lo que nos va a juzgar en aquel día. Because what we say is what this is going to judge us on the last day. Mateo 12, 36 al 37. Matthew 12, Jesucristo instruyendo a sus discípulos. Matthew 12, 36 through 37, the Lord instructing his disciples. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de aquella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. The Lord says, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account of it in the day of judgment. For by the words that you shall, because by your words you shall be justified, and by your words you will also be condemned. Cuando el Señor está diciendo estas palabras a sus When discípulos, the Lord is telling these words to the disciples, están hablando del pecado, they're talking about sin. están hablando de la blasfemia contra el Espíritu They're Santo. talking about blasphemy against the Holy Spirit. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, The Lord tells his disciples toda ofensa se les será perdonado, that every offense, every sin will be forgiven, excepto este, except this one sin, el que blasfemie en contra del Espíritu Santo. except the one that blasphemes against the Holy Spirit of Mucha God. gente no sabe qué significa blasfemar. Many people don't know what it means to blaspheme. Cuando Dios se manifiesta When God manifests como himself espíritu en las escrituras, as a spirit in the scriptures, se manifiesta de esta forma para hacer un acto sobrenatural. he shows himself in that way to do a supernatural act. Es la forma que está asociada con poder y autoridad. It is the way that is related, connected to authority and power. Y lo que Jesucristo estaba diciéndole a sus discípulos, And what the Lord was telling the disciples cuando el Espíritu Santo haga algo en tus vidas is that when the Lord does something in your lives y tú mientas and yet you lie y tú lo engañes and you betray y tú lo desvalúes en tu vida, and you devalue the work that God did in your life, eso es tomar el nombre del Señor en vano. then that is taking the name of the Lord your Eso God es in vain. blasfemar contra el Espíritu That Santo. is blaspheming against the Holy Spirit Porque of God. estás negando lo que Dios ha hecho en medio de ti. Because you are denying what the Lord has done in your life. Cada uno de nosotros aquí en este día Every one of us here today, fue el Espíritu Santo el que nos levantó. it was the Holy Spirit that rose us up, that brought us Fue el up. Espíritu Santo que nos ha sanado a muchos de los que estamos aquí. The Holy Spirit has been the one that has healed a lot of us here today. Ha hecho tantas cosas en nuestras vidas He has done so many things in our life, y tenemos una responsabilidad and we have a responsibility for de that. exaltar el nombre del Señor, The responsibility to exalt the name of the de Lord, elevar el nombre de Dios en nuestras vidas, to elevate the name of the Lord in our de lives, vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que vivamos. to live according to how the Holy Spirit wants us to live. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Denle un aplauso al Señor. Give the Lord a hand of praise. Jesucristo se acercó a sus discípulos The Lord came to the disciples en Mateo 7, 21 al 23. in Matthew 7, verse 21 through 23. Quiero que mire estas dos traducciones. I want you to see these two La translations. traducción a la izquierda es la 1960 The translation to my right is the Spanish 1960. La traducción a mi derecha es la nueva traducción viviente. The translation on the left, it's the New Living Translation in Spanish. Dice en el lado izquierdo,
And in the left it says, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces le declararán, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué significa ser un hacedor de maldad? ¿Qué significa ser un malhechor, un hacedor de maldad? ¿Quién son las personas malas que la Biblia habla? who are the evil people, the evildoers that I'm reading the King James and verse 23, those that work iniquity. Who are those that work iniquity? Ahora mire esta otra traducción para clarificación. Now let's No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrará aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el día de juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Now in the English, the King James version says, "Get away from me, you who work iniquity." But the Greek New Testament says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Only the one who does the will of my Father in heaven. And on that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name and cast out demons in your name and do many powerful deeds in your name?" Then, verse 23 says, "Then I will declare to them, I never knew you. Go away from me, you lawbreakers." Jesucristo está hablando con sus discípulos. And the Lord is speaking to his disciples. Los está instruyendo. He's instructing them. Les está diciendo su expectativa de ellos. He's giving them his expectation for them. Les está diciendo cómo lo pueden agradar a Él. The Lord is telling them how the disciples themselves can please Him. Lo que es bueno y lo que es malo. He's telling them what's good and what's wrong, what's bad. Y les dice And He tells them que el profetizar no es una señal de que la vas a hacer. that prophesying is not a sign that you're going to make it into His kingdom. Le estás diciendo que echar demonios fuera en su nombre no es una señal de que ya la hiciste. The Lord is saying that just because you're able to cast out demons is not a sign that you made it into His kingdom. Les está diciendo que el que haya milagros en sus vidas no es señal de que ya llegaron. He says that the fact that there's miracles in your lives does not mean that you made it into His kingdom. Es interesante notar que hoy en día It's interesting to note that nowadays muchas personas se enfocan en estas cosas. many people focus on those things. Se enfocan en la profecía. They focus on prophecy. Se enfocan en los They demonios. focus on casting out Se demons. enfocan en los They milagros. focus on miracles and wonders. Es lo que la gente quiere ver. Because that's what people want to see. Quieren ver profecía. They want to see prophecy. Quieren ver demonios. They want to see demons cast Quieren out. ver They milagros. want to see miracles Quieren happen. ver lo They want supernatural. to see the supernatural. Quieren que baje Gabriel. For Gabriel the angel to Quieren come que el down. arcángel Miguel se haga visible. For the archangel Michael Quieren to oír come la down. voz del cielo que diga, y les estoy hablando. They want to hear the heavenly voice of God come from heaven that says, I am Pero la speaking to you." palabra de Dios dice algo diferente. However, the word of God says something differently. No son los milagros los que te van a salvar. It's not the miracles No that es la will save you. profecía la que te va a It's not the salvar. prophecy that No will son los save you. demonios sacando demonios lo que te va a salvar. It's not casting Lo out que te va a demons that will salvar save es you. la palabra de Dios. Es sabiendo practicar la palabra escrita por Dios. What will keep you saved is being able to keep the word of God in your life. Cuando lleguemos en aquel día, Because when we reach that last day el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, in judgment, the Lord was telling His disciples, va a ser una línea. you're going to make a line. Todos los cristianos de Houston aquí en esta línea. All the so-called believers, the Christians in Houston, all of them will make a single line. A ver, una para los que hablan inglés, una para los que hablan español, otros para los que hablan francés. Maybe one for those that speak English, Spanish, French, and all the other languages, maybe.
Y cada uno va a gritar, Señor, And every one of them will scream, Lord. yo cargaba tu Biblia. I carried your Yo Bible. iba a la iglesia una vez al mes. I went to church once a month. Yo oraba cuando me iba mal. I would pray when things would go De bad. vez en cuando daba $2 o $3 apachurrados Every once- al hermano Villarreal. Every once in a while, I gave $2 or $3 squish dollars to Brother Villarreal. Cuando tenía tiempo, Señor, yo abría tu palabra, tu Biblia. When I had time, I would open up Pero the tú Bible. sabes que yo estaba ocupado trabajando 4 trabajos. But you know, I was busy working 4 jobs, 5 jobs. Señor, mi corazón, en mi corazón estaba el sentir, el buen de hacer tu voluntad. Lord, you know that in my heart, I had the intention and I Pero had the estaba deep cansado, desire. estaba ocupado, estaba distraído, estaba desmotivado, estaba deprimido. But I was tired. I was exhausted. I was depressed. I was distracted. I was busy. I was depressed. Y el Señor les va a decir a unos, And the Lord is going to tell some of them. aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. He will say, I never knew you. Go away from me, you lawbreakers. You who violate the laws of God. Ustedes que nunca estuvieron interesados en saber lo que yo escribí para ustedes. Get away from me. Those of you that were never interested in what I wrote for you. No estaban interesados en que mi palabra los vistiera. You were not interested in my word, my commandments, dressing and giving, covering you. No estaban interesados en que mi palabra les dijera cómo tratar su cabello. You were not interested in my word telling you how to treat your hair. No estaban interesados en cómo mi palabra los iba a dirigir a que descansasen y no trabajasen todos los días. How you weren't interested on how my word would instruct you on how to work and be able to rest. No on estaban the days that you're interesados en supposed to. honrarme a mí primero antes de honrarse a ustedes mismos. You were not interested in honoring me first before honoring yourselves. Hablaban de mí y no conocían lo que estaba en mi palabra. You spoke about me, but you did not know about me or what was written in my word. Ustedes han violado las leyes de Dios. You have violated the laws. You have broken the laws of my God. Esto es lo que Jesucristo considera importante. And this is what the Lord considers important. Esto es lo que va a definir si entras o no entras. Because this is what will define whether you make it into the kingdom or not. Esto es lo que va a definir si oyes la trompeta o no oyes la trompeta. This will define if you will be able to hear and go with the trumpet or not. Por eso la gente batalla con santidad. That's why people struggle with Por holiness. eso la gente no puede soltar el mundo. That's why people cannot let go of the worldliness. Por eso la gente está como está. That's why people are in the situation that they're in. Cuando tú estudias la palabra de Dios, When you study the word of God, no existe desmotivación. there is no No existe unmotivation. depresión. There is no depression. Existe enfoque. There is focus. Existe la presencia de Dios. There is the presence la of God. gloria de Dios. The glory of El God. Espíritu de The Dios. Spirit of God. El tabernáculo de Dios. The tabernacle Y of tú God. queriendo tocar al intocable. And you trying to touch the God that you love, the untouchable God. Como pastor voy a confesarles algo. As a pastor, I will confess something to you. Nunca he podido entender por qué la gente se desmotiva. I have never been able to understand why people become unmotivated. Nunca he podido entenderlo. I have never been able to understand it. Simplemente es algo que no comparto con la gente. It's just something I guess I don't share with others. No tengo tiempo, le decía a una hermana, no tengo tiempo para estar desmotivado. I told a sister once, I don't have time to be unmotivated. No tengo tiempo para estar deprimido. I don't have time to be depressed. No tengo tiempo para gastar, para estar claudicando que sí le sirvo, que no le sirvo, que sí le sirvo, que no le sirvo. I don't have time to waste trembling swinging one way or another, whether I'm going to serve them or not serve them. Mis serve 'em or hijos not serve 'em. nunca me han preguntado, My children have never ever asked me, papá, vamos a ir a la iglesia, Dad, are we going to service? sino que me dicen, ya nos vamos a subir. But they tell me, Dad, we're ready to get in the truck to go. Está in the car to go. lloviendo, ya nos vamos a subir. Dad, it's raining. We're getting in the Ahí viene truck. un huracán, nos vamos a subir. There's a hurricane coming. Let's get in the car. Ahí viene un tornado, nos vamos a subir. There's a tornado, but Hay we're una getting on. inundación, nos vamos a subir. a flood, but we're No hay getting on. electricidad, nos vamos a There's subir. no power, but we're getting on. Es algo que nunca he podido entender. It's something that I have not been able to understand.
de las personas. of people. Porque Él murió por mí, hermanos. Because he died for me, brothers. En la cruz del Calvario Él sangró por mí. In the cross of Calvary, he bled Él for me. entregó su carne por He mí. gave his flesh for me. Él murió por He mí. died for me. Me permitió venir y salir de la vida que tenía allá afuera a algo diferente. He allowed me to get out and escape the life Me ha that dado was out cada there. hijo, me ha dado cada dólar, me ha dado cada diploma, me ha dado días de vida, me ha dado salud, me ha dado techo, me ha dado tanto. He has given me every dollar, every son. ¿Cómo no voy a esforzarme How am I not going to put effort por and saber strive? la palabra de aquel que me llamó a su luz How am I admirable? not to battle and fight, to strive, to know the word of God? Dale un aplauso al Give the Señor. Lord a hand of praise. Dios quiere que todas las naciones sepan su nombre. God wants for all the nations to know his name. Y esto es controversial. And this is controversial. En el libro de Éxodo capítulo 20, verso 7, la Literal Standard Version dice en inglés. And in Exodus chapter 20, verse 7, in the literal standard version, it says, Dice, you do not take up the name of God, Yod-Heh-Vav-Heh, for a vain thing. For Yod-Heh-Vav-Heh does not acquit him who takes his name for vain things. no tomarás el nombre de tu Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, como cosa vana, pues Yud-Heh-Vav-Heh no mantiene inocente a aquel que le usa y levanta su nombre como una cosa vana. Cuando uno mira las escrituras y uno mira el original, When we look at the scriptures and we look at the original, el texto original tiene el nombre de Dios en el verso. the original text has the actual name of the Lord in the text. Nuestras traducciones tienen sustituciones. Our translations have a substitute. Y esa es una tradición que ocurrió antes de que el Señor Jesucristo apareciera. And that was a tradition in translation that happened before the Lord appeared in here on earth. Pero es la voluntad de Dios But it is God's will que todo mundo sepa el nombre de Dios, cada nación, cada lengua, cada tribu, cada gente, cada persona. It is God's will that everyone around the world may know his name, every tribe, every nation, every daughter, every man, every woman. Jeremías 3:17 dice, la Biblia habla hoy. Jeremiah 3:17 says, En aquel tiempo llamarás a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más tras la terquedad de sus malvados corazones. it says, at that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk anymore after the imagination of their evil heart. Hace unos días atrás me encontraba escuchando a un arquitecto. Several days ago, I found myself listening to an architect. Este arquitecto estaba leyendo el libro de Ezequiel. This architect was reading the book of Ezekiel. Si usted sabe algo del libro de Ezequiel, If you know something about the book of Ezekiel, él era un sacerdote Ezekiel was a priest que trabajaba en el templo de Salomón, who worked in the temple of Solomon 300, 400 años antes de Jesucristo. around 300 to 400 years before the Lord came on Y earth. fue invadido el pueblo de Dios por su desobediencia por Babilonia. And the people of God were invaded by Babylon because of their Fueron disobedience. llevados como extranjeros y esclavos a Babilonia. And they were taken as slaves and taken as servants out to Babylon. Y comienza el libro de Ezequiel. The book of Ezekiel begins, Está junto al río y dice él que miró que la gloria del Señor se elevó en el aire y se apartó del templo. and the book begins by Ezekiel being near the Euphrates River in Babylon, and by him seeing the glory of God rising up and coming out of the temple of God. Pero cuando llega al final del libro, However, when we reach the end of the book, dice este arquitecto this architect says de que estaba él estudiando el libro. that this architect was studying the book, Y al final del libro Ezequiel se le revela a Ezequiel and in the end,
En el final del libro de Ezequiel se le revela a Ezequiel In the end of the book, it is revealed to Ezekiel de que va a haber un tercer templo. that there will be a third temple that will be built. 9 capítulos del libro de Ezequiel están dedicados a describir este tercer templo. And thus, 9 chapters of the book of Ezekiel are dedicated to describing this third temple that will be built. Son descritos por el profeta Ezequiel detalladamente. And it is, this third temple is detailed by Ezekiel in so much detail. Y este arquitecto estaba leyendo esa porción And this architect was reading this portion. y decidió él tomar su computadora And he decided to take his computer y comenzó a dibujar el templo de acuerdo a lo que vio Ezequiel. and used AutoCAD to start drawing a physical representation of what Ezekiel was describing. Y aquí está el templo de Ezequiel. And so we see the temple Ezekiel described. Y hay varias cosas interesantes de este templo. And there are several interesting things of this temple. En primer lugar, In the first place, es más grande que el tabernáculo de Moisés. it is bigger. The area of the temple complex is bigger than that of given to Moses. Es más grande que el templo de Salomón. And the area is bigger than the temple given to Solomon. No tan solo es un templo, Not only is it a temple, sino que es una ciudad templo. but it is basically a temple city complex. Es enorme. It is enormous. Y las medidas son reveladas en el libro de Ezequiel si usted lo estudia y lo lee. And the dimensions are revealed in the book of Ezekiel if you study and read it. Las puertas del norte, del sur, del este, del oeste, el lugar santísimo, el altar de bronce, etc. All the dimensions of from east to west and from the altar to the edges, everything. Y dice el profeta Ezequías And the prophet Ezekiel says de que un día regresará el Mesías, that one day the Messiah will return, el Cristo. the Christ. Un día entrará al templo. One day he will enter into his temple, Entrará al templo del lado este. and he will come in through the eastern gate Y of the con temple. el Mesías la gloria del Señor regresará al templo. He says the glory of the Lord will return to his temple. Y el Mesías se sentará en el trono, And he says the Messiah will sit in his throne, en el lugar santísimo. in the holy place. Y su gloria estará presente para siempre. And his glory will be present there forever. Y le enseñará a todas las naciones And he will teach all the nations sus leyes, his laws, sus mandamientos, his commandments, su palabra, his word. bendición al que quiera aprender and will bless the one that wants to learn, y maldición al que ignora o quebranta la palabra de Dios. and a curse to those that ignore or break the law of God. Ponte de pie en esta Why tarde. don't you stand this afternoon? Escuchaba a este arquitecto dibujar este tercer templo. I was listening to this architect speak and draw this design of the temple, Me llamó la atención and it drew my attention. el detalle y las cosas que escribe el profeta Ezequiel. The detail and the things that the prophet Ezekiel describes. En este templo no habrá menora, In this temple, there won't be a menorah. no habrá una lámpara con 7 lámparas, There will not be a lamp with 7 lights. porque el que se sienta en el trono será la luz a todos. Because the one that sits on the throne will be the light for everyone. En este templo dice el profeta Ezequiel que no habrá pan sin levadura, In this temple, according to the prophet Ezekiel, there will not be any leavened bread. porque el que es el pan que cayó del cielo estará sentado en el lugar santísimo y hablará su palabra. Because he that is the bread of life will be sitting in the throne and will be giving his word. En este templo no habrá arca de alianza, In this temple, there will not be an ark of the covenant. porque el arca del pacto se manifestará en frente de las naciones y todos lo verán. Because the ark of the covenant himself will manifest himself before the nations, and everyone shall see him. Moisés le dijo claramente al pueblo, Moses told the people very clearly, lo que Dios ha revelado es para nosotros, what God has revealed is for us. y lo que Él no ha revelado le pertenece a Él. And the things that God has not revealed, they
belong to Him. Hay misterios que Dios quiere mostrarte. There are mysteries that the Lord wants to show Hay you. cosas que Dios quiere instruirte. There's things that God wants to show you Dios and teach quiere you. cambiarte. God wants to change you. Dios quiere traer convicción en tu vida. God wants to bring Dios conviction quiere to your hacer un life. hombre y una mujer de propósito. God wants to make you a man and a woman of purpose. Dios quiere bendecirte. God wants to bless Dios you. quiere abrirte puertas que nadie puede cerrar. God wants to open doors that no one can Dios open quiere for que seas you. la nación santa. God wants you to be the Dios holy quiere que nation. seas el sacerdocio real. God wants you to be a royal Dios quiere que priesthood. seas el pueblo He escogido. wants you to be a chosen people. Pero no puedes tomar su nombre en vano. But you cannot take His name in vain. No puedes ignorar lo que Él ha dicho. You cannot keep ignoring what He has said. No puedes deshacerte de la santidad You que Él cannot- mismo ha escrito. You cannot neglect the holiness that He Himself has written for us. No puedes hacer a un lado el bautismo. You cannot set baptism aside. No puedes hacer a un lado el bautismo del Espíritu You Santo. cannot set the infilling of His Holy Spirit aside either. No puedes hacer a un lado lo que Dios te ha pedido a ti y a mí que hagamos en esta tierra. You cannot set aside what the Lord has purpose for us to do in this life, in this world. No puedes vivir como tú quieres vivir. In other words, you cannot live the way that you please and want to live. Porque Dios tiene una forma para que tú vivas. Because God has a specific way for you and for I to live. Una vida mejor. He has a better life to Una live. vida He abundante. has an abundant life to live. Una vida He bendecida. has a blessed life to live. Pero no puedes recibirlo But you cannot receive it hasta que no lo leas. until you read it, Hasta que no lo consumas. until you consume it, Hasta que no lo entiendas. and you're able to understand it, Hasta que no escuches la palabra que Moisés estaba diciendo al pueblo. until you hear the word of God that Moses was telling the people. Esto es lo que cambia. Because this word is what changes, Aquí hay gente que es científica. transforms. And there's people here that are scientific, Los estudios muestran and we can see that research shows que lo que más cambia a una persona that the things that change a person the most es el estudiar la palabra de is Dios. studying the word of God. Eso te cambia más que la oración. That changes you more than even prayer. Eso te cambia más que el ayuno. That changes you more than even fasting. Porque cuando estudias la palabra te lleva a la oración. Because when you study the word of God takes you to prayer. Te lleva al ayuno. And it takes you to fasting. Te lleva a hablarle a la gente de Jesús. The word of God takes you to fasting and takes you to speak Te to others lleva a about the dar. Lord. The word takes you to giving. Te lleva a amar a tu prójimo, lo merezca o no lo merezca. The word takes you to loving your neighbor whether your neighbor deserves it or not. Te lleva a tu closet It takes you to your closet y a escoger la ropa, to choose the appropriate clothing la ropa que agrada al Dios que te llamó. that pleases the Lord that called you. Te lleva al refrigerador, It takes you to the fridge. te lleva al trabajo, It takes you to work. te lleva a tu cuenta de It banco, takes you to your bank account. te lleva a tus It amistades, takes you to your friendships. te lleva a tu novio o tu novia, It takes you to your boyfriend or te girlfriend. lleva a tus amistades, It takes you to your friendships. te lleva a cada parte de tu vida. It takes you to every aspect of your life. Y el Señor te muestra And the Lord shows you cómo agradarle, how to please Him in cómo all of them. amarle, How to love Him in cómo all of them. adorarle, How to worship cómo Him. acercarte a How to Él, come near cómo Him. hablar con Él, How to speak to cómo Him. tocarlo, How to cómo touch Him. pedirle, How ask- cómo How suplicarle. to ask Him. Pero solamente si no tomas su nombre en vano. But only if you listen to His word and do not take His name in vain. Es muy posible que en tu trabajo It is very possible that at work tú estás rodeado de gente you're surrounded by people que toman el nombre del Señor en vano. that take the name of the Lord God in vain. Y quizás tú los miras a ellos sonreír, And perhaps you see them smiling, los miras burlarse, laughing, los miras carcajar. and making fun of. Dicen en inglés, In English, los miras que simplemente hablan y hablan you see them that they're just talking and talking. y ponen títulos sobre personas. They put titles, they give people Y les titles, llaman names, hipócritas. and they call them Y les hypocrites. llaman esto. And they call certain Y people les llaman falsos. certain names, and they call them Y les false. llaman X. And they call them whatever other nasty word under the sun. Pero quiero que sepas, But I want you to know, como alguien que le ha servido al Señor por 33 años, as someone that has served the Lord for tus 33 ojos years, mirarán el pago de su boca. your eyes shall see the consequence
upon them for Tus doing that. oídos oirán cuando vengan a ti y te pidan oración porque les ha salido cáncer, porque están pasando por un divorcio, porque los acaban de correr, porque los van a exportar, porque les salió algo en el rayo X que no estaba ahí antes. Because your ears will hear their words when they come to you asking for prayers. Because something bad happened in their life. Cancer came. They're having problems in their family, etc., etc. Hace varios años había un visitante que venía a este lugar y se burlaba de Dios. Several years ago, there was a person that would come here and would Era un hombre, make fun of God. hace muchos años atrás. A man, many years ago. Y pasó el tiempo Time passed. y desapareció este hombre. This man disappeared. No supimos qué le pasó. We didn't know what happened to him. Pasaron varios años sin saber nada de él. Several years passed, we didn't know anything of him. Nunca pasó al altar, nunca se bautizó, nunca nada. Never came to the altar. Never Simplemente got estaba baptized. atrás, riéndose, burlándose. Usted ya sabe. He was just in the back, smiling, making fun of, you know. Y un joke. día recibo una llamada. One day I received a call. Contesté la llamada. Hello. I answered the call, said hello. Dijo, pastor, disculpe, no sé si se acuerda de mí. He said, Pastor, I don't know if you remember me. Soy aquella persona que se sentaba en la parte de atrás. I'm that person that used to sit at the back. Estaba allá, usted sabe, no participaba. You know, yeah, I wasn't participating. No Yeah. estaba de acuerdo con lo que decía. Yeah, I wasn't in agreement with what you were saying. No pasaba al altar. Yeah, I didn't come to the altar. Me burlaba, pensaba de que eran hipócritas. I laughed and I thought that y'all were hypocrites. Pero ¿sabe qué, pastor? But you know what, Pastor? Quiero pedirle un favor. I want to ask you a favor. Me agarraron con cocaína I was caught with cocaine. y ahora estoy en la cárcel And now I'm in prison. y me están extortioning. Me están extorsionando. And I'm being extortioned. Me están golpeando, pastor. Temo por mi vida. People are abusing me and they're hitting me physically. And I fear for my life. Ya Pastor. tengo 6 meses aquí y no he visto ningún abogado. I've been here for 6 months and I have not seen a lawyer. Creo que me van a deportar, pastor. Pastor, I think they will deport me. Y quisiera pedirle si por favor tuviese tiempo para venir a orar por mí. I want to ask you, Pastor, if you could have time to come and pray for me. Quiero arrepentirme. I want to repent. Quiero confesar. I want to confess. Quiero pedirle perdón a Dios. I want to ask God for forgiveness. Quiero que me perdone. I want God to forgive me. Ahora entiendo Now I understand en este lugar in this el place privilegio que tenía de ir aquellos domingos. the privilege I had in that place of going every Sunday. Si yo te dijera cuántas personas he escuchado decir palabras como esas. If I could tell you how many people I've heard say words such as those. Porque se les hizo fácil tomar el nombre de Dios en vano. Because it was easy for those people to take the name of the Lord your God in vain. Ahora Dios te llama a ti y a mí. Now God is calling you and I. Nos está llamando a arrepentirnos. He's calling us to repent. Nos está llamando a confesar. He's calling us to A confess. Él, no a mí, a Él. To confess to Him, not me. A Confess to Him. corregirnos. To correct ourselves. A pedir perdón To ask for forgiveness. por estar desmotivados. For being unmotivated. Quizás estar flojos. Perhaps being lazy. Quizás ser negligentes. Perhaps being negligent. No sé cuál sea tu razón, I don't know tu what opinión. I don't know what your reason or opinions are. Pero la trompeta va a sonar un día. But the trumpet will El sound one rey va a day. regresar And the king will come y se back. va a sentar en el trono And will sit on his y throne. nos va a juzgar And will judge de us. acuerdo